Majong adlaw, hi kayas, deva. For today's video, na po yung moingon og asa naman po di sila galaag. Hello! Mito gayas, kaning video, dugay na gajud kaadyo ni si Jack, katupan ning pag-adto na mo sa Sikihor gayas, murag 2 years ago naman siguro. Deva, aho lang ning i-flex, kaning usa sa lugar nga giganahan mi gayas, ang gitawag nila og La Canopy. Deva, lantawa lang, mura ra si Jack ganang Bali vibes. And naani siya entrance, ug wa ko masadyop gayas, murag wa ra man si 200 pesos, pero consumable na ni si Jagayas. Okay, before pa mi niabot da ng lugar gayas, daghan na may giagi-agian. So murag after lunch na mazuro mi nakaabot da na. Japirti pa jung inita gayas and gikapoy gadjud mi sa travel kay nang gimotor na mi. So ang ending, pag abot na sa ibabaw kay perting hangin naman nga wa adyo kay laing kanang madungog bitaw gayas, linaw ka adyo tingog ra gadjud sa langgam og sa kanang hangin. Ang ending gayas nakatuog midzay. Deva kay nangahagard mo na mga lantang gulay. Pero okay ra gayas, kay nice man jud kaadyo ang view, diba? So mao ni pinakaganahan na nga part kani nga circle kay atbang si og dagat gayas, ani si bonfire, so murag perfect gid siguro ni si og kanang gabing dako no, labi na og full moon, diba? So nag-enjoy ra mi gayas and napay isa sa ganahan na ni gayas ang ilang CR kay wa joy atop og kanang way bungbong, diba? So wa po joy pultahan, so nature gid sa gayas. Scary gamay pero ni try kog ihi, nice mo day pud kanang nay mo CR kaningan makakahudyan ra imong makitaan pero murag hadlok ba kay basig na ang malili nga not like ours bitaw gayas. So ga-enjoy ra mi and anha nga tay magayas na sila pool nga gikamulo pang kanang nay trabaho bitaw, so I'm sure karon nahuman na, so siguro nice na kaadyo karon, diba? So more to gayas, thank you for watching my video. God bless everyone, bye.